वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने ए भिडियो आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर तुमर गल्प विवाह जो अच्छी डाक मनुष्य ये डाक मनुष्यर प्रश्नोत्तर आम ये भिडियो आलोचना करवा। तो जो मैंने अष्टम श्रेणी पिला माने अच्छ भिडियो शेष जाए देख और सांगसाथी मानक सेयार कर। तो पिला माने आमर तुम ये अष्टम श्रेणी बहिर आउ सब विषय प्रश्नोत्तर आलोचना होती जमीक वृक्ष महात्म्य उद्बोधन शिक्षा दीक्षा या सब प्रश्नोत्तर आलोचना होती देखी ने जाकि प्ले लिस्ट मु लिंक दे भिडियो गद्य व्यवहार बहुत सारा गद्य तुमर आलोचना होती। तो ये भिडियो आम डाक मुंशीर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तुम गल्प व्यवहार डाक मुंशी जो रही विषय तार प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तो चलो देखिए कौन सब प्रश्न अच्छी पिलाए। तो पिला माने डाक मुंशीर प्रश्नोत्तर चलो देखा कौन सब प्रश्न रही। तो पे मैंने आसगला अभ्यास कार्य एक नंबर कही आस कथबार्ता है 5 गोटी प्रश्न रही। प्रथम प्रश्न अच्छी क हरि सिंह क्यों पोस्ट ऑफिस रे कार्य करते एवं आरंभ कर उँ पर्यंत प्रश्न अच्छी। चलो आम एक नंबर प्रश्न उत्तर प्रथम आलोचना करवा। एक नंबर करू उँ जाए। तो पे तुम एक नंबर प्रश्न था कि हरि सिंह क्यों पोस्ट ऑफिस कार्य करते उत्तर लिख हरि सिंह कटक सदर पोस्ट ऑफिस कार्य करते। ख प्रश्न था तुम कि मासिक दरमा रूपे हरि सिंह केते टंका मिलूला। तो उत्तर लिख मासिक दर रूपे हरि सिंह को 9 टंका मिलूला। तापर ग प्रश्न अच्छे एक नंबर हरि सिंह देह कहीं कला काठ पड़गला। उत्तर लिख पुओ गोपाल जन्मदिन ठार हरि सिंह उच्च आशा जे गोपाल मफसल सब पोस्ट ऑफिस सब मास्टर हेब मात्र तांको चाकरी अवसर नहीं पेंशन नेबाको हेब। एक कथा जानिया परे हरि सिंह आशा निराशार परिणत है। तेणु से ही कथा भावी देह कला काठ पड़गला। से भाई घ प्रश्न अच्छी पोस्टमास्टर बाबू केते बेले इंग्रेज खबर पढ़ुले। उत्तर लिख संजय समय गोटे आराम चौक बसी पोस्ट मास्टर बाबू इंग्रेज खबर पढ़ुले। उँ प्रश्न अच्छे एक नंबर हरि सिंह को पोस्टमास्टर बाबू कहीं भल पाते। उत्तर लिख ऑफिस काम सारी हरि सिंह संजय बेले पोस्टमास्टर बाबू घरे 2-4टा काम दाम करदे आसती। तेणु संजय बेले बाबू सिंगे पिठा कड़ा गुड़ा को चिल्कीमक साजी दियंती। एथिपाई हरि सिंह को पोस्टमास्टर बाबू भल पाऊले। तापर प्रश्न अच्छी तुमर ये सरला एक नंबर। तापर आम 2 नंबर प्रश्न देखा। तो पहला एक नंबर गला अब 2 नंबर प्रश्न देखा कहे 2 बा 3 वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिख। क ठू जाए प्रश्न अच्छी गोटे गोटे आलोचना करवा। तो पहला 2 नंबर क प्रश्न तुम 2 बा 3 वाक्य तल प्रश्न उत्तर लिखा। प्रथम प्रश्न अच्छी 9 टंका दरमार हरि सिंह किपरि गुजराण मेटाऊले। उत्तर लिख अति कष्ट चली हरि सिंह निज दरमार निजपाई अति कम 5 टंका खर्च करुले। गाँव स्त्री और गोपाल रोते से अवशिष्ट 4 टंका पठाऊले। जब कौन से मसरे उपरी खर्च पड़गले से मासे बहु कष्ट चलिया हुए एपर दिने दिने उपास रहा हुए। तापर पिले तुम 2 नंबर ख प्रश्न अच्छी गोपाल को इंग्रेजी पढ़ाई हरि सिंह कहीं इच्छा कले। उत्तर लिख हरि सिंह पोस्ट ऑफिस रे हेड पियन भाव कर्म करुले से उच्च आशावादी थिले। पुओ गोपाल जन्मदिन मनरे से एक उच्च आशा पोषण करथिले जे गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर हेब। एथिपाई इंग्रेज जाना निहाती आवश्यक से गोपाल को इंग्रेज पढ़ाई से इच्छा करथिले। तापर 2 नंबर ग प्रश्न तुम अच्छी बहिरे कौन कि हरि सिंह गाँव में पहुँची कौन देखिले। उत्तर लिख स्त्री देहर असुस्थता खबर पाई हरि सिंह तुरंत गाँव को बाहरिले। गाँव में पहुँची से जहाँ देखिले आखि खुशी होगला। तांको देखि तांको पत्नी 2 हाथ उठाई दंडवत कले एवं तांको पाद धूଳି नेबाको इंगित देले जो कि से अनाई रही। तापर तुम 2 नंबर घ प्रश्न पिले आसीगला पत्नी मृत्यु पर हरि सिंह कौन कले। उत्तर लिख पत्नी मृत्यु पर हरि सिंह तांको निज घर प्रकृत भांगीगला बोली भाविले। से घर मालमता 2 खंड बिकिदे पिलाटी को धरी कटक को चली आसले। 2 नंबर उँ अच्छी चाकरी सरजा पर हरि सिंह कौन असुविधा है। उत्तर लिख चाकरी सरजा पर पेंशन अर्थर हरि सिंह जीवन निर्वाह अति कष्टकर हो पड़ा। पुओ गोपाल माइनर पढ़ा खर्च संचित अर्थ सरीगला। घरे कौन लोटा कंसा जहाँ था ताको बिकी जीवन बिताउले। तो पे 2 नंबर समस्त प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना कले। एबे 3 नंबर प्रश्न देखा। 3 नंबर तुम प्रश्न अच्छे देख पिलाए कही कौन आस तले दि जाता वाक्य गुड़ी को सरल भाषा बुझाई लिखा। 3 गोटी प्रश्न अच्छी जोटा कि आम सरल भाषा बुझाई लिखा। 3 नंबर
तीन नंबर प्रथम प्रश्न पिला तुम अच्छी क आरे निर्बोध ए कौन रे अच्छा बुझीबू ता उत्तर लिख केमती ना आरे निर्बोध डट 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 बुझीबू तापर उत्तर लिख उद्धृतांशटी पठित गल्प डाक मुंशी गल्प स्थानित होइछि। हरि सिंह वर्तमान सर्वस्व सुखरे किपरि धर्मकर्म भूली जाइछन से कथा चेतावनी स्वर रे गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति सूचाई देइछन्ति। हरि सिंह प्रकृत पुत्र प्राणगता पिता थिले। पुअर जन्म बेलू तांकर उच्चा आशा थिला गोपाल जेमिति हेउ सब पोस्ट मास्टर हेबो। सेइथिपाई सयत्न हरि सिंह गोपाल माइनर पढ़ापाई सब व्यवस्था करथिले एवं पेंशन अर्थरे बहु कष्ट चली मध्य गोपाल को माइनर पढ़ाइले। उपर हाकिम को बहु निवेदन पर मफसल पोस्ट ऑफिस रे गोपाल सब पोस्ट मास्टर पद नियुक्त है। से दिन ठार हरि सिंह पुअर खाइबा पीवा भल पिंधिबा आदि चिंतार दिन राति बुड़ी रहिले। पुओ पाई से हरिनाम धर्मकर मध्य भूलीगले। हरि सिंह एभली अतिशय पुत्र स्नेह बोध हुए विधाता हरि सिंह उपर खपा होइछन्ति बोली गाल्पिक बोध होइछि। वास्तव में गाल्पिक यह उक्ति वर्तमान सुख सर्वस्व लोकों पाई एक चेतावनी कहले अत्युक्ति हेब नाही। एति पिला उत्तर लिखिबो तुमर 3 नंबर कर। तापरे पिला तुमर ख प्रश्न अछि 3 नंबर कौन तुम बहिर अच्छी कि अजागा घा देखी हुए नहीं कि देखाई हुए नहीं। उत्तर कौन लिखिबो अजागा डट डट नहीं। उक्त गल्पांशटी पठित डाक मुंशी कल्परू आनीत। एठारे गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति हरि सिंह हृदय थिबा अव्यक्त दुख जंत्रणा चित्र उपस्थापन करछन्ति। पठित गल्पर हरि सिंह निज जीवन को तिल तिल कष्ट दे भोकोपास रही पुओ गोपाल को सब पोस्टमास्टर कराइथिले। पुत्र उन्नति पितार आनंद अवर्णनीय। मात्र समयक्रमे गोपाल व्यवहार परिवर्तन देखादेला। मिछठारे पिता पर राग गरगर हेले। निज पिता मूर्ख मूल्या बोली भाविले एवं बाप बोली डाकिया संकोच कले। दिने शिक्षिता स्त्री लोक मान आगे फुंगला देहरे चल जारू गोपाल निजक लज्जित बोध कले। निज पिता को तागिद कर कहले जे से तांकर किछु उपकार करनाहांती। इच्छा हेले बसारे रुह नहिले घर छाड़ी चली जाको परखरे तागिदी कले। पुत्र एतादृश कथा हरि सिंह हृदय गभीर जंत्रणा भरी देइथिला। जे पुत्र पाई से सर्वस्व त्याग करथिले भोक उपास रही कष्ट वर्ण करथिले ताठार एभली कठोर वचन शुणी से स्तब्ध हो गले। एक कथा काहाको कहिबे से जंत्रणा देखी हुए नहीं कि देखाई हुए नहीं। पुत्र निष्ठुर आचरण रुक्ष व्यवहार संपर्क हरि सिंह काहाको कहि परिवार उपाय नथिला। पत्नी स्वर्ग पारे थिले आउ काहाको कहि तांको दुख लाघव करिवे। तापर पिला तुमर 3 नंबर ग प्रश्न अछि कि सरलार्थ वर्तमान सर्वस्व लोक उपस्थिति सुख बा दुखरे विमोहित होई पड़ी थांती। उत्तलेखे वर्तमान डट डट पड़ी थांती। उल्लेखित गद्यांशटी कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति लेखनी निश्चित गल्प डाक मुंशर आसी। वर्तमान सुख बा दुखरे विमोहित मनीषों संपर्क गाल्पिक हरि सिंह चरित्र आधार सुझाई। हरि सिंह निजर कर्तव्य परायणता सरलता सेवा मनोभाव जोगु उपर हाकिम मानकटरे सुपरिचित एवं आदृत थिले। चाकरी अवस्थान नेबा संवाद से दुखरे भांगी पड़े। एकमात्र पुत्र गोपाल को माइनर पढ़ाई ताको सब पोस्ट मास्टर कराबार उच्च अभिशाटी जपरी पानी फटका परी मिलाईगला। सुविधा देखे से पोस्टमास्टर बाबू निजर दुख हाल चमक जणाइले। सिंह उपर संतोष थिबा पोस्टमास्टर तांको दरखास्त उपर सुपारिश करी सदर को पठाइले। अल्प दिन पर हरि सिंह चाकरी काल 2 वर्ष वृद्धि होवार आदेश पहुँचला। एभली संवाद तांको मन खुशी फाटी पड़ा और गाँव में स्त्री और पुओ पाखक खबर पठाई देले। तापर कौन लिखा विधाता तांको खुशी पर जेपरी भट्टा पकाई देले। घरू खबर आसला पत्नीकर सन्निपात रोग एक पक्षे निजर चाकरी काल वृद्धिर सुसंवाद और अपरपक्षे निज पत्नी सन्निपात रोग एभली परिस्थिति मनुष्यर जीवन में अनेक थर घटी थाए। मनुष्य सब वर्तमान नहीं बंचे भविष्य कपाल कौन लिखा जाए से जानी न था। यह ही मानव जीवन विडंबना। वास्तविक गाल्पिक मानव जीवन एक वास्तव घटना को रूपायन कर उत्तर पिला लिख। तो पहला 4 नंबर प्रश्न तुम अच्छी तले दिया वैदेशिक शब्द गुड़िर अर्थ पाख कोठरी अच्छी आशयक मिलाई लिखा जेपरी रकम प्रकार से भली एठी किछि शब्द रही कौन वैदेशिक शब्द तार अर्थ ए पाखरे अच्छी आम ताको मिलाई लिखा जमती कि मफसल कहले कौन ये हम ना गाँ अंचल से भली आम मिलाई देखा। ताले उत्तर आम आलोचना करवा। तो पिला उत्तर देख
ମଫସଲ ହେବ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଲମତା ଜିନିଷପତ୍ର, ଇଜ୍ଜତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଫଜିତି ନିନ୍ଦା ବା ଗାଳି, ହରକତ ହଇରାଣ, ହାଜର ଉପସ୍ଥିତି, ହାଲ ଅବସ୍ଥା, ମିଜାଜ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର, ତୁମେ ଦେଖି ଲେଖିନେବ। ଦେନ୍ ପିଲା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିଲା, ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଯେମିତିକି ବାହାଲ, ନିଯୁକ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମେହରବାନୀ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କ'ଣ କ ଖ ଗକୁ ଯୋଡ଼ିକି ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ବାହାର କରିବା। ତ ଚାଲ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତ ପିଲା ଦେଖ, ଆର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଖିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ସବୁ କ ଖ ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ବାହାଲ କହିଲେ ଥଇଥାନ, ତ ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲେ ସୁରେଶ ବାବୁ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଏଠି ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଇନଜାମ କହିଲେ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି କେମିତି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି କି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦୀପକ କାମ ଇନଜାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁସ୍କିଲ କହିଲେ କଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି କାମଟି ଯେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଲେ ବି ରବି କରିଥାଏ, ତ ଏଇଠି ରହିଛି। ଆଉ ତଳେ ଏଠି ଉତ୍ତର, ଯେମିତି ଏଠି ମୁସ୍କିଲ ରହିଛି, ମୁସ୍କିଲଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଏଇଠି କଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଯିବ ନା ଏଇଠିକି, କାମଟି ଯେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଲେ ବି ରବି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆର ଉତ୍ତରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖି ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ମେହରବାନୀ ବା ଦୟା, ଆଲ୍ଲାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମେହରବାନ କରନ୍ତି, ହେଇଗଲା। ମୁକରିର ବା ନିଯୁକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକରିର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଉତ୍ତର ଏଠି ରହିଛି ପିଲାଏ, ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର, ଦେଖି ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ପିଲା ତୁମର 6 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖିବା। ତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତୁଷ୍ଟି, ଉଛୁଣି, ଧର୍ମକର୍ମ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଏଇଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏଠି ଗଲା, ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ, ଉନ୍ନତ ଭୋଜନ ତୁଷ୍ଟି ଏଠି ଗଲା ଦେଇଥାଏ, ଉଛୁଣି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଉଛୁଣି ବି ଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମ ଗଲା। କାହାରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କେହି ଭାଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ସମୟ କାଟିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର, ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଏଠି ରହିଛି ତାକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆମେ ଏଇଠି କରିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ରହିଲା। ତ ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ତୁମର ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଯେଉଁ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା, ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଲେଖିବା, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମିତି ଭେକ ଦେଖି ଭିକ, ଏଇଠି ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି ନା ଭୀଷଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ରବିର ପରିବାର ଉପରେ ଯେପରି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଗଲା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ, କଥାରେ ଅଛି ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ। ତାପରେ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ, ଅର୍ଥ ହାତରୁ ଖସିଲେ ଆଉ ସରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଧା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଯଦି ଖସିଗଲା ତାକୁ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ, ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ, କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଗଲେ। ତାପରେ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ, ଘ ଥିଲା ଯେ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିଜର ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଏଇଟା। ଗୌରବ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତା ବାମ ପଟେ ଯାଉଥିବା ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଦେବା ଭଳି ଓଲଟା କହିଲା, ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କ'ଣ କହିଲା ନା ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଭଳି ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପିଲା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ରୂଢ଼ି ତାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ଆମେ କଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ଉଚ୍ଚାସା, ମୁଦ୍ରିତାବସ୍ଥା, ପରସ୍ପର ମତାମତ, ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଉଚ୍ଚାସାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆଶା, ମୁଦ୍ରିତାବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ମୁଦ୍ରିତ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପର ଯୁକ୍ତ ପର, ମତାମତକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ମତ ଯୁକ୍ତ ଅମତ, ମତାମତ। ତାପରେ ପିଲା ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା।
ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦିନେ ଡାକ ମୁନିଷୀ ବାବୁ ବାପାକୁ କହିଦେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରୁହ ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଦେଖ ବାବୁମାନେ ଆମ ଦେହକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା, ଗୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କହିବ? ପୁଅ କଥା ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା ସେ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ଢେର କାନ୍ଦିଲା, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ କରେ, ମୁହଁ ପୋଛିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, ଗୋପାଳର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଏଥିରୁ କହିଛି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ, ଦେଖିବା। ତ ପିଲା ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଡାକ ମୁନିଷୀ ବାବୁ କିଏ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ବା ଡାକ ମୁନିଷୀ ବାବୁକୁ କିଏ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ। ତାପରେ 2ରେ ଆମେ କରିପାରିବା ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା କାହିଁକି। 3ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଜାଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି। 4ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। 5ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ କଥା ଭାବି ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଢ଼ି ବା ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଭାବି ବୁଢ଼ା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରହିଲା ତାର ଉତ୍ତର। ତ ପିଲା 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପିଲା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ଏସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଆକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପିଲାଏ। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମୁକରିର, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ମୁକରିର। ତାପରେ ଲଜ୍ଜା, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା। ତାପରେ ପିଲା ତୁମର ଥିଲା ପଞ୍ଜିତ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଫଞ୍ଜିତ ହେବ। ତାପରେ ଥିଲା ଦୁଃଖ, ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଦୁଃଖ ହେବ। ତାପରେ ତୃଷ୍ଟି ଦେଖ, ଆକୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ହେବ ତୁଷ୍ଟି। ତାପରେ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖ ତାଲବେଶ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଗଲା ସଜାଡ଼ି ଲେଖି। ତାପରେ ସୂତ ଦେଖ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ହେବ ସୂତ। ନିଶ୍ୱାସ ଭୁଲ ଅଛି, ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ନିଶ୍ୱାସ। ମେହେରବାନ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀକି ସଜାଡ଼ି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ଦେଶୀ ଦ ଏକାରେ ଦେ, ତାଲବେଶ ଅସେ କିନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଡାକ ମୁନିଷୀ ଗଳ୍ପ ରହିଛି ତାର 1 ନମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଡାକ ମୁନିଷୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ।